Hey, Pastor Enrique here. Thank you so much for tuning in. This message that you're about to hear, I know it's going to bring life to you. I hope you can join us next Sunday at 6 p.m. Muchas gracias por sintonizarnos. El siguiente mensaje que estás a punto de escuchar, yo sé que va a darte vida. Espero verte el próximo domingo a las 6 de la tarde. Bueno, pues una vez más les damos la bienvenida a la casa del Señor. And when I welcome you once again to the house of the Lord. And continuamos con nuestra serie Éxodo. We continue with our series Exodus. And el título de hoy es Hágase tu voluntad. And today's title is Thy will be done. Hágase tu voluntad. Thy will be done. ¿Alguna vez usted ha hecho esa oración? Have you ever prayed that way? Señor, que se haga tu voluntad. God, Thy will be done. Not my will, but your will. Que no sea mi voluntad, pero que se haga tu voluntad. Have you ever prayed something like that? ¿Alguna vez has orado de esa forma? Amén. Todos lo hemos hecho. I'm sure I've done it. We all have done it. We all have prayed the same way. And as we go through the series, y a manera que vamos acerca del libro de Éxodo, que es un libro poderoso. It's a powerful book, amen. It's a book that shows the power of God. Es un libro que es una exhibición del poder de Dios. Anteriormente, los hebreos, the Hebrew people, they have heard about God, habían escuchado acerca de Dios. Pero por 400 años habían sido esclavos. But for 400 years, they had been slaves. So they truly didn't know the way how God could work. Verdaderamente ellos no sabían de las formas que Dios podía hacer las cosas. They truly have seen God in action. Ellos verdaderamente todavía no habían visto el poder de Dios en acción. They have heard of God's power, habían escuchado acerca del poder de Dios because of their ancestors, por los ancestros, amén, y todo lo que habían leído acerca del poder de Dios and everything they had read about God's power. And because they knew of God y porque conocían de Dios, de Jehová, of Jehovah, they would pray to him, oraban a él, le decían, Dios, queremos ser libres, we want to be free. We don't want to be slaves anymore. No queremos ser esclavos más. Queremos poder vivir en libertad. We want to live in freedom. For 400 years, por 400 años, ellos oraron de esa forma. They pray that way. They wanted to be free. Querían ser libres. And 400 years is a long time. 400 años es mucho tiempo. 400 years they were enslaved. 400 años habían sido esclavos. And they prayed y oraron, and they prayed to Jehovah, a Jehová. And they even prayed for somebody to deliver them. Oraron por alguien que les diera libertad. They didn't know that they were praying for Moses. No sabían ellos que estaban orando por Moisés. Entonces, Moisés fue ungido por Dios. Moses was anointed by God to free his people, para libertar a su pueblo. Moisés fue ungido por Dios para pastorear el pueblo de Dios. Moses was anointed by God to pastor his people. So Moses carried the anointing. Moisés cargaba de esa unción. Pero una de las cosas que Moisés, por algo que Moisés atravesó, but one of the things that Moses went through is when God showed up, cuando Dios se le mostró y le dio el llamado y le dio la unción, and God gave him the anointing and gave him the calling. Moisés no quería. Moses didn't want to. He refused. Él se rehusaba. Amen. He refused to do what God was telling him. Rehusaba hacer lo que Dios le estaba diciendo. Era obvio que Moisés estaba escuchando la voz de Dios. Moses was hearing the voice of God. Amen. Y cuando la voz de Dios habla, and when the voice of God speaks to us, it's not a voice of condemnation. No es una voz de condenación. No es una voz de reproche. It's not a voice of telling you how unfair you have been or how ungodly you have been. When He calls you for the first time, cuando Dios te habla por primera vez, te dice cosas, la voz de Dios, como está en Éxodo 3:7, like the book of Exodus 3:7
17 says. This is what the Bible says. Es lo que dice la Biblia. Éxodo 3:17. Exodus 3:17. Dice así. Por eso me propongo a sacarlos de su opresión en Egipto y llevarlos al país de los cananeos. Y me voy a brincar todos esos nombres hasta el lugar donde dice, es una tierra donde abunda la leche y la miel. The Bible says, and I have promised to bring you up out of the misery, of your misery in Egypt, into the land of the Canaanites. And I'm going to skip all your names, all the names that are there, and I'm going to go all the way to where the Bible says, and bring you to the land with milk and honey. He was talking to them about a blessing. Dios estaba hablando con ellos acerca de sacarlos de la presente situación y llevarlos a una bendición. To get them out of the present situation, to take them to the place of blessing. Éxodos 7:16, Exodus 7:16, dice así, el Señor Dios de los hebreos me ha enviado a decirte, deja ir a mi pueblo para que me rinda culto en el desierto. The Lord, the God of the Hebrews, has sent me to say to you, let my people go so they may worship me in the wilderness. Ese era Dios hablando. That was God speaking. And that was Moses' anointing. Esa era la unción que Moisés tenía. Amén. De pastorear al pueblo de Dios. To pastor, to shepherd God's people. But Moses didn't want to. Moisés no quería. Él analizaba la jornada. He analyzed the journey. And it was impossible. Y era imposible. It was a difficult thing. Era algo muy difícil. Y me relaciono con Moisés en esto. And I can relate to Moses about this when God gave me the anointing to pastor. Cuando Dios me ungió para pastorear, yo no quería. I didn't want to. Me rehusaba yo a ser pastor. I would refuse to pastor. Le decía yo al Señor, I would say to the Lord, whatever you want me to do, but not that. Lo que sea que tú quieras que yo haga, pero menos eso. Hago otra cosa. I would do anything else, but I do not want to pastor. Pero yo no quiero pastorear. Y te voy a dar dos razones por las cuales yo no quería pastorear. And I'm going to give you the two main reasons why I didn't want it to pastor. La número uno, number one, porque era mi propio egoísmo. It was I was a selfish man. Pensaba únicamente yo en mis planes. I was only thinking about the plans that I had for my life. Pensaba yo en los planes que tenía para mi vida. Si soy pastor, ya no voy a poder hacer aquello. If I'm a pastor, I can't do that. I'm not going to be able to go into business school. No voy a poder ir a una escuela de negocios. I'm not going to be able to do that because if I'm a pastor, that is it for me. No voy a poder hacer nada de eso porque si soy pastor, eso es todo para mí. I was scared, tenía yo miedo. Thinking about everything else, comenzaba yo a pensar un montón de cosas. La razón número dos, the second reason why I didn't want it to be a pastor. La segunda razón por la cual yo no quería ser pastor es porque en la iglesia que yo me congregaba cuando era niño, and the church that I used to go when I was a little boy, and my pastor was a man of God. El pastor era un hombre de Dios. And many times I used to watch how people would treat him. A veces miraba yo como la gente lo trataba. Que hablaban mal de él. They would speak bad things about him. They would gossip about him. Hablaban chismes de él. ¿Qué más hacían? What else? The point is that he was always hurting. El punto era de que siempre había una situación que le estaba causando dolor. And I didn't want that for my life. Y yo no quería eso para mi vida. Who would want that? ¿Quién quiere algo así? Amen. ¿Quién es? El Señor te dice, the Lord tells you, you're gonna do something for me. By the way, it's painful. Vas a hacer algo para mí, te dice el Señor, pero a propósito es algo doloroso. A propósito, no va a ser fácil. It's not gonna be easy. Nadie. Yo era uno de esos, and I was one of those. Amen.
And as I started, to pastor, a manera que comencé a pastorear, comencé a comprender cosas, started to understand a lot of things. But you see, para mí, recuerdo cuando era yo niño, I remember when I was a little boy, I heard this scripture, escuché esta escritura que dice en Primera de Crónicas 16:22, First Chronicles 16:22, dice, no toquen a mis ungidos, no maltraten a mis profetas, do not touch my anointed ones, do not cause my prophets any harm. So when I heard that when I was a little boy, cuando yo escuché algo cuando era yo pequeño, eso hizo algo en mi vida. That did something in my life. Amen. And I was growing up, creciendo, no había duda del llamado que Dios ya había puesto en mi vida. There was no doubt about God's calling in my life. And number one, you just don't wake up one day and decide, oh, today I'm going to be a pastor. No te levantas un día y vas a decidir, hoy creo que voy a ser pastor. O voy a empezar una iglesia. Today I'm going to start a church. No, you are born. Eres nacido. You're not made. No eres hecho. Eres nacido. You are born. Amen. You are born with the anointing. Eres nacido con la unción, with the calling, con el llamado. Amen. And I didn't have a choice. Yo no tenía otra alternativa. Y para mí eso era lo más difícil. And to me that was the hardest thing. Because it's like, I wish you would call somebody else. Deseo que tú llames a alguien más. And as I do ministry, a manera que experimento yo el ministerio, ¿verdad? Lo que Dios me ha mandado a hacer, what the Lord sent me to do is to preach the gospel, es predicar el evangelio, predicar la palabra, is to preach the word of God. And if offends anybody, si ofende a alguien, they don't have a problem with me. No tienen un problema conmigo, tienen un problema con la palabra de Dios. They have a problem with the word of God. Amen. The Lord has sent pastors, prophets, evangelists, maestros. El Señor ha enviado profetas, maestros, evangelistas a enseñar la palabra, to teach the word of God, to teach the things about the kingdom, enseñar las cosas del reino. Cuando alguien se levanta en contra de un pastor, when somebody rises against a pastor, they're not rising against the pastor. No se están levantando en contra del pastor, se están levantando en contra de la palabra. They're rising against the word of God. Amen. Now, if the pastor went crazy, si el pastor se alocó, si el pastor está en adulterio, if the pastor is in adultery, fornicación, amén, o el pastor está enseñando otras cosas que no sean la palabra de Dios, y the pastor is teaching something that is not the word of God, then you should question his integrity. Entonces tú puedes cuestionar la integridad de ese hombre o de esa mujer. Amén. But while the pastor teaches the word of God, mientras el pastor enseña la palabra de Dios, and I'm not talking about me, no estoy hablando acerca de mí, because in 5 years maybe God is going to take you somewhere else, porque a lo mejor en 5 años el Señor te va a llevar a otro lugar. Yo no sé, I don't know. En un año de ahora, in a year from now, maybe you move to a different area, a lo mejor te mueves a otro lugar. The Lord put a pastor in your life for a reason. El Señor puso a un pastor en tu vida por una razón. If the pastor tells you, si el pastor te dice, if you go to the pastor, y si vas al pastor y el pastor te dice, si tú vas al pastor porque estás deprimido, if you go to the pastor because you are depressed and you tell him your problems y le dices tus problemas, y si el pastor te dice, aviéntate del puente, go jump off of a bridge, then you have no business with that pastor anymore. Entonces ya no tienes ninguna situación con ese pastor. But if the pastor is bringing correction according to the Bible, pero si el pastor está trayendo corrección de acuerdo a la palabra, amén. Si el pastor te está enseñando la palabra, if the pastor is teaching you the word of God, if you resist the word of God, si tú resistes la palabra de Dios, I don't have any other way to tell you this. No tengo ninguna otra forma de decirte esto. Son los demonios en tu vida los que resisten la palabra de Dios. Those are the demons in your life that are resisting the word of God. Amen. Who else will resist the word of God? ¿Quién más resiste la palabra de Dios?
Satanás, Satan. Amen. Satan, Satanás resiste la palabra de Dios. He refuses the word of God. Amen. Sí, yo sé que el pastor quiere manipular mi vida. The pastor wants to manipulate my life because he told me that I will never prosper because I'm living with this guy and we're not married, and the pastor says that that's wrong. Si el pastor está loco, no sabe de lo que habla, porque estoy yo viviendo con esta mujer o con este hombre y no estamos casados, y el pastor dice que eso está mal. The pastor is not saying that. El pastor no está haciendo y diciendo eso. The pastor is only being the voice of what's in here. El pastor únicamente está haciendo la voz de lo que está escrito aquí. Amén. I know that today's society, yo sé que la sociedad del día de hoy enseña lo que sea. That society today teaches whatever. You don't have to listen to the pastor. No tienes que escuchar al pastor. And you're right, y estás bien. No tienes que escuchar al pastor. You don't have to listen to the pastor. Listen to the word of God. Escucha la palabra de Dios. Are you with me? ¿Estás conmigo? Si es fornicación, es fornicación. If you're fornicating, that's fornicating, and it's against the word of God, y es en contra de la palabra de Dios. Si estás con otra persona, if you were somebody else that is married, que está casado o casada, you're in adultery, estás en adulterio. That's the word of God, es la palabra de Dios. It's not me telling you this. No soy yo el que te dice eso, es la palabra de Dios. But he promised he's going to get a divorce. Pero él me prometió que se va a divorciar. Still. It is here. Está aquí. I know I'm not popular right now. Yo sé que ahorita no soy popular. And you don't like me. Y no te caigo bien. But you know what that is? ¿Sabes qué es eso? Los demonios. Demons. That come against the word of God. Que vienen en contra de la palabra de Dios. If the pastor is teaching you the word, si el pastor te está enseñando la palabra, amén, y tú no quieres seguir la palabra, and you don't want to follow the word, then you have a problem. Entonces tú tienes un problema. Amén. No estoy aquí para manipular. I'm not here to manipulate anybody. I'm here to tell you the truth. Estoy aquí para decirte la verdad. La palabra de Dios es verdad. The word of God is true. And that's it. Y eso es todo. Acuérdense que en el pasado yo les dije que el reino de los cielos no es una democracia. El reino de los cielos es un reino. Remember I told you in the past that the kingdom of heaven is not a democracy. It's a kingdom. Which means that it's a ruler. Lo que quiere decir que hay un rey. Amén. You might not like it. A lo mejor a ti no te gusta. I might not like it. A lo mejor a mí no me gusta. But there is a king. Pero hay un rey. No es una democracia. It's not a democracy. Are you with me? ¿Estás conmigo? Amén. Los amenes están disminuyendo. We don't have a lot of amens today. Amen. Ahora, la desobediencia a Dios trae frustración. When we're disobedient to the Lord, it brings frustration. Remember how Moses' anointing was to bring people out of slavery, to take them towards freedom. La unción de Moisés era llevar a los que eran esclavos a la libertad. But even though that God was doing amazing things in the middle of the people, aunque Dios estaba haciendo cosas grandes y maravillosas, they were able to see his power. Podían ver su poder. Cuando Dios partió el mar, when God split the sea in two, and they were able to walk through it, y pudieron caminar por eso. Beloved, that's the power of God. Es el poder de Dios. No one else could have done that. Nadie más pudo haber hecho eso. La Biblia dice que adelante de ellos durante el día iba una nube. During the day there was a pillar of like a smoke that was in front of them. Y en la noche un pilar de fuego. And at night a pillar of fire that was guiding them. No era un fenómeno climático. It wasn't the weather. It was God's power. Era el poder de Dios. But even though God showed them his purpose for them, aunque Dios les mostró el propósito de Dios para ellos, they still complained. Aún así se quejaban. They still went against God's plan. Aún así fueron en contra del plan de Dios.
Aún así desobedecieron. They were disobedient to the Lord. And it was a journey of 3 days. Era una jornada de 3 días. And you know, it took them 40 years. Y sabes, les tomó 40 años. Frustration. I don't know if it frustrates me a lot. Me da frustración. No sé si alguna vez tú has puesto un rompecabezas. I don't know if you ever had a puzzle, yeah. And you were putting it together, lo estabas armando. Y de pronto quieres poner piezas donde no pertenecen. And then you want to put those little pieces where they don't belong, they just don't fit. No caben. Te frustras, you get frustrated. Y ahora tu rompecabezas está incompleto. Now your puzzle is incomplete. Many times that's how our lives are. Así es como nuestras vidas están a veces incompletas, incomplete. Because we try to force God's will. Porque a veces tratamos de forzar la voluntad de Dios que quepa aquí. You want it to fit there. And you force it y lo fuerzas. And it's just going to leave you frustrated y te va a dejar frustrado. ¿Y qué pasó con la oración? Hágase tu voluntad. And what happened to the prayer? Thy will be done. Sí, que sea tu voluntad, pero mientras también sea la mía. Yeah, thy will be done, but if it's also my will. Si se acomoda con mis sueños, if it line up with my dreams. Señor, yo te sigo, pero si se alinea con mis sueños. Father, I will follow you, but if only, if it lines up with my dreams. Jesus, I'm going to ask you an honest question. Te voy a hacer una pregunta. Y la respuesta es bíblica. And the answer is in the Bible. ¿Tú crees que Jesús quería morir en la cruz? Do you think that Jesus wanted to die on the cross? No. The answer is no. La respuesta es no. Jesús no quería morir en la cruz. He didn't want to die on the cross. Él no quería. He didn't want to. Porque sabía lo que venía delante de él. Because he knew what was coming in front of him. Pero fue en ese momento de oración, but it was in that moment when he said, thy will be done, que se haga tu voluntad. No la mía, not my own, but your will, pero tu voluntad. Amén. Jesús lo hizo, Jesus did it. And many times we're not sincere when we pray like that. Muchas veces no somos sinceros cuando oramos así. Amén. Muchas de las veces queremos manipular la palabra de Dios. We want to manipulate the word of God and use it to our benefit. Y usarla a nuestro beneficio. We can't do that, beloved. No podemos hacer eso, amados. La palabra de Dios es la palabra de Dios. The word of God is the word of God. The Bible says that we cannot change it. La palabra dice que no podemos cambiarla. Ahora, antes de irnos el día de hoy, before we go today, yo no quiero que tú andes caminando 40 años. I don't want you to walk for 40 years and still not know the plan that God has for your life. Y todavía sin saber el plan que Dios tiene para tu vida. Or I don't want you to spend another day feeling incomplete. O que pases otro día sintiéndote incompleto. La Biblia nos enseña que todos desde que nacimos, todos, absolutamente todos. The Bible says that everyone, before we were born, eso te incluye a ti y me incluye a mí. Includes you and includes me. Incluye a la persona que está manejando ahorita en la carretera. Includes the person that is driving down the road. Everyone, todos. Niños, little kids, adultos, adults. You see that little baby over there? Ven el bebé de allá, Tiago. Amén. Tiago, eso es un niñito, es un pequeño. He's a little boy. Well, God, before he was born, Dios, antes de que él naciera, ya tenía un plan para él. Had a plan for him. Amen. And now, we can waste all our life fighting what God has for us.
podíamos pasar toda nuestra vida peleando en contra de lo que Dios quiere para nosotros. He said that he has a plan. Él dice que ya tiene un plan para nosotros. Amén. Antes de que naciéramos, before we were born, he already had a plan for you. Él ya tenía un plan para ti. Y no es un plan de calamidad, the Bible says. And it's not an evil plan. It's not a plan of misery. Es un plan de bienestar. Amen. It's a plan to give you life in a future, the Bible says. Pero ¿por qué yo no me siento como que tengo un futuro? Why don't I feel like I have a future? Porque estás peleando en contra de Dios. Because you're fighting against God. Amen. Because God says this way, porque Dios te dice para acá, and you say, no, I want to go over there. Y tú dices, no, quiero irme para acá. Well, what's delaying God's promises in my life? ¿Qué es lo que está retrasando las promesas de Dios? It's because you're fighting and you want to fit things that don't belong there. Estás peleando en contra de Dios y estás tratando de poner cosas donde no pertenecen. Amen. So, 40 years is a long time. 40 años es mucho tiempo. I don't want to walk like that. Yo no quiero caminar así. Yo quiero caminar de acuerdo al plan de Dios para mi vida. I want to walk according God's plan for my life. Amen. And God is a God of honor. Y Dios es un Dios de honra. Porque Él de todas maneras te da los deseos de tu corazón al final. Because in the end, He still gives you the desires of your heart. That's how He works. Así es como funciona. Amen. So, submit to the Lord. Sométete al Señor. No resistas más. Do not resist. He made you. You're free now. Eres libre ahora. But you see that a great portion of the Israelites, a great portion of their life, they were refusing and talking against Moses and saying, take us back. We were better when we were there, when we were in Egypt. Le decían a Moisés, le reprochaban, llévanos de regreso. Estábamos mejor cuando estábamos allá. Amen. Because we like to complain. Nos gusta quejarnos de todas formas. We refuse. Nosotros rehusamos la palabra de Dios. See, because God He's a slow cooker. A Dios le gusta cocinar lentamente. Amen. Slow, lentamente. See, you want God's plan the moment you get out of here. ¿Quieres el plan de Dios en el momento que te sales de aquí? But God might say, not yet. Pero a lo mejor Dios dice, todavía no. Amen. I'll tell you this. Te voy a decir esto y con esto termino. And I'm going to end with this. Un pastor una vez me dijo, a pastor once told me, fue cuando andaba yo en búsqueda de Dios. It was when I was searching for God and I wanted something deeper. Estuve una temporada en otro estado. I was in a season in another state in Mexico. And un pastor dijo, and a pastor said, many times we're not ready for what God has for us. A veces no estamos listos para lo que Dios tiene para nosotros. At that point I was 17. En ese tiempo tenía yo 17 años. So 17-year-old boy, un muchacho de 17 años. There's only one thing that they can think about. Es solo una cosa que pueden pensar. Tener novia, to have a girlfriend. Amen. To have a girlfriend, tener una novia. But it was, I think, until I was 21 when I met Carrie. Fue cuando tenía yo 21 años cuando conocí a mi esposa, Carrie. So, 17, 18, 19, 20, 21. 4 years, 4 años. Amen. 4 years, 4 años. Because at the same time that God was preparing me, God was preparing her. Al mismo tiempo que Dios me estaba preparando, la estaba preparando a ella. Amen. Así es como Dios funciona. That's the way how God works. He has to, imagínate esto. He has to orchestrate everything. Tiene que como una orquesta, planear todo. A qué hora tú vas a cruzar por ese camino. At the time that you're going to cross that way, the other person is also going to walk that way at the same time, a la misma hora. Amen. That's a God thing. Es algo de Dios. Amen. And that's how I want. Es lo que yo quiero. Yo quiero estar en el plan de Dios. I want to be in His plan.
And that's what I want you to experience. Es lo mismo que yo quiero que tú experimentes. Amén. Amén.